ljudi misle da će se izgradnjom novih prometnica i parkinga riješiti problem. Znači ti kad razgovaraš s ljudima i kad slušaš bilo građana s velikim G ili s malim G, kako god hoćeš, samo izgradi još jednu cestu i bit će bolje. Evo, Marko je s Kvatrića vjerojatno došao odavdje. Koju cestu, mene zanima, odavdje do Kvatrića mi možemo izgraditi? Postoji 2 milijuna kvadrata u gradu Zagrebu koji su u vlasništvu ili HŽ ili grada ili države ili koji nisu u namjeni koja je primjerena na današnjem vremenu. Znači, govorimo 2 milijuna kvadrata. Zadatak svih nas je nekako da provjerimo stvarno tu psihologiju da dodanje novih cesta neće riješiti problem Zagreba, nego jedino densifikacija. Dobrodošli u podcast Špica s macanom. Zagreb posljednje godine istovremeno raste, gradi se i pokušava riješiti prometne probleme koji sve više oblikuju svakodnevnicu građana. Dok traju veliki radovi diljem grada, uvode se nove prometne regulacije, planiraju park and ride lokacije i širi biciklistička infrastruktura. Otvara se i pitanje razvija li se Zagreb dovoljno planski i može li grad dugoročno izdržati trend rasta od više desetaka tisuća novih automobila godišnje. O prometu, urbanizmu i tome kako bi mogao izgledati idealni Zagreb razgovaramo s pročelnikom Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost grada Zagreba Androm Pavunom i arhitektom te jednim od suosnivača arhitektonskog studija 3 LHD Markom Dabrovićem. Moram pohvaliti odmah na početku, samo da sad iznenadiš, ali upravo na liniji onoga što sam rekao da treba informirati ljude, ja otkad sam informiran da vi dajete Waze-u dnevno informacije, dakle dnevno o svakom onu što iscrtate neku signalizaciju, da je upišete u Waze, prolazim kroz grad puno jednostavnije i s druge strane jučer sam prošao nevjerojatno brzo nekakvom dionicom neđe oko 8 i sve oko rada, ono kod Trešnjanskog placa gdje se radite na vodovod, pretpostavljam, gdje ste to dosta dobro izregulirali i onda imao sam nekako dojam da ste počeli uključivati te neke, ne samo ovo Waze, nego da ste počeli uključivati te pametne semafore ili neku regulaciju koja ti otvara kad treba. Jesam u pravu ili osjećam to na momente, na nešto prolazi lakše? Pa i da i ne. Dakle, definitivno smo, osim što smo se spojili s tim aplikacijama, mislim da je to dosta... Ali sa svima ili samo Waze? Ili već preuzimaju i drugi? Ne, mi smo znači trenutno Waze, jer oni su ponudili tu uslugu koja je vrlo jednostavna, odnosno mi smo javno objavili taj naš JSON file. Znači, nije to ništa posebno za Waze napravljeno, oni su nas, ajmo reći, najviše potaknuli na to, ali nama je javno objavljeno na portalu otvorenih podataka grada Zagreba sve regulacije. Oni to uzmu od nas i odmah u svojem sustavu. Što kaže, vi se to stavili u formatu koji je strojno čitljiv. Koji je strojno čitljiv. Zapravo ga može čitati bilo ko. Ne? I onda Google, budući da je Google vlasnik Waze, oni onda regulacije prekopiraju od Waze sa malim odmakom od par minuta, a i ove druge, sad Apple, Here Maps, ne znam koji još postoji, i oni to mogu raditi, s tim da mi sad radimo jedan veliki projekt regulacije gdje bismo to još dodatno upgradeali, gdje bi onda bilo direktno povezano sa svim tim aplikacijama koje bi onda to još dodatno, preciznije, brže... Dakle, želimo informirati, educirati, prva stvar, koristite Waze i eventualno Google Maps kroz grad kad vozite, našto tamo kad ste u zoni radova, jer vas vodi jako precizno. Dakle, nema zbunjole. Ali ne u zoni radova, to pokušavam ljudi objasniti. Aha. Zato što u trenutku, pazi, ti kad dođeš u zonu radova, kasno je. Već si u Krkljancu. Ti doma kad moraš paliti, da te odmah vodi obilaznim putem koji je možda brže da te ne dovede potencijalno. Ali morate vjerovati. Dakle, prije ljudi nisu, ne znam kako si, jel ti voziš? Da sam došao tu i na Google je bila točna informacija o ovom križanju koji ti upravo govoriš i očito i Google prenosi sve sa Waze. Tako da, ali je puno ovo što on kaže, uključi doma, i da ti da izbiriš neku, mene uvijek vozi na neku čudnu stvar koja inače ne ide, ne znam, neki rotor u Zapruđu me vozi i onda da izađem na ovu Slavonsku. I onda sam par puta prvo shvatio ipak da je pametniji od mene, da je manje jedan semafor ili nešto. Da ide, tako sam ja rekao, di me to vodi, idem ja, pa znam ja bolje grad od njega. I onda skužiš zašto te vodi okolo. Ili ja sam učio islandska i onda lijevo skretanje na Ini tamo, koji je uvijek protočniji od ovog ravnoga. Misliš da je veliki pravac protočan, ali nije. Za pametne semafore, znači definitivno smo ih počeli uključivati. Dakle, sad imamo skoro 200 već semafora koji su spojeni. Oni jesu na tom našem velikom kontrolnom centru gdje se može upravljati u realnom vremenu. I ono što smo mi sad recimo vidjeli ste regulacije, do prije par godina regulacija bila napravljena tako, radimo vodovod, stop, ta ulica je zatvorena, nema ništa dalje ili eventualno, mi smo sad počeli šire sagledavati cijelu zonu, pa zato evo sad na Vukovarskoj cijela Tratinska je okrenuta, znači ta regulacija, mi smo morali imati posebnu regulaciju za izvođenje, tjedan dana smo imali radove na Andrašicovoj da bismo uopće mogli... Ali ste to super riješili, jer ovaj semafor koji skreće u Tratinsku sa 2 trake,
Nije onaj redovni semafor koji inače šta znam. Sad je minuta ili koliko i svi prođu. I stalno se korigira. I stalno, mi stalno gledamo u kamere ako drugačije... Ali to sam osjetio. Znači, osjetio sam da neko radi fine tuning. Jedanput, ja mislim da je jedna od najvećih revolucija u zagrebačkom prometu bila kad neko riješio u Miramorsku. Da ono bio na senzor. To je bio prvi lijevi skretač pored Botaničkog, znači iz Miramorske, da ujutro kad se čisti guže, onda se nestale guže. Ali sad to možete raditi de facto na svakom raskrižju, tako? Ne, na svakom, sad smo na malo manje od 200, od 500 raskrižja, ali svake godine dodajemo 100 novih i to je... Ali ovaj cijeli Novi Zagreb, ako se ne mora ovo što ste radili, radovi, tamo su kamere. Se sad spaja, tako. I kamera onda, ja sam se pitao zašto je kamera na svakoj traci, ali kamera gleda svaku traku posebno i... Da, kamera radi, jedan aspekt rada je detekcija prometa, znači da ona uopće vidi jel postoji potreba za paljenjem te faze, a drugo je brojanje prometa. Znači kamera služi tome da broji promet, kako bi onda semafor i kasnije operater mogao znati postoji li potreba za korigiranjem signalnog sam čudio zašto je baš kamera svaku traku, ali očito neko zna posao. Ovako, znači to je prva stvar za pohvali, a druga je, definitivno sam osjetio, pa ćemo doći na ove stvari koje treba pokuditi, ali uvijek idemo kuhamo žabu. Sandvič metoda. Ne, hoću reći da, ali to je zbilja, Andro, tebi osobno kompliment i čudi me da je trebao doći psiholog da to riješi, počeli ste jako planirati radove. I to se, kako uvijek ideš, tipa uvijek istom nekim, ideš neku rutinu i onda primijetiš, ja sam to primijetio na rotor Zapruđe, kad ste radili Sarajevsku, onda ste nešto, blokirali ste sam rotor u 8. dok su ljudi bili na odmoru, ali prvi dan škole je bio otvoren. I onda sam skužio da neko pazi da bude na taj dan i sad, općenito ta Sarajevska nije bila toliki stres. I uredno je bilo informirano i to ide, to se završava svojim putem. I tako sam primijetio, dakle, da se ne događa ono više što je bilo, da se, bilo baš na ovom potezu Vukovarska, dakle, jedan dan ste, to je bilo još vaš, možda tvoj nije mandat, ali bila je već ova Možemo je bio na vlasti, kad su jedan dan 3 raskrižja otvorili jedan do drugog, pa zblokirali sve od Trešnjevačkog do Avenije Vukovar. Ali to se sad više ne događa, to je super, mislim, svaka čast. I zato možete raditi ove velike radove. A gled, da, ne bi se svi složili s tobom, mislim da su ljudi, ja vidim, sad pratim male komentare i tako dalje, nemaju svi dojam da se to promišlja, planira i tako dalje, međutim, doista se planira i promišlja. I zato smo imali onu presicu gdje doista pokušamo ljudima objasniti, evo recimo sad zašto, ljudi kažu zašto radovi sad u Vukovarskoj, a nisu po ljeti. Pa zato što će po ljeti Vukovarska biti skroz zatvorena. Znači, po ljeti će Vukovarska biti jer imamo 3 mjeseca rekonstrukciju potpunu te ulice i radit ćemo i onu dinamičku signalizaciju što smo rekli i to planiramo. Ali da bismo to mogli, voda mora proći prije. I onda ljudi kažu uvijek, pa zašto ne radite sad kad raskopavate ulicu, odmah je vodu. Evo sad kad radimo, sad opet nije dobro. Ali ne možemo napraviti radove koji realno traju 2+3 mjeseca u 3 mjeseca. To nije realno. Možda, ali ja cijenim tu hrabrost da ste konačno krenuli jer mora se kopati voda. Moramo. Ili se vidim Branimiru, ako se ne vrem pruga, isto ste radili u 2 faze i da se živjeti, da prolazi se. Ne? A Branimir, dakle, zašto? Zato što Branimiru tam se stvarno tramvaji su se ljuljali ko brod, a zašto smo radili Branimirovu sad prije ljeta? Jer ćemo po ljeti raditi Zvonimirovu. A Zvonimirova će biti ona još je veća potreba i tu će biti jedna traka zauzeta Zvonimirove i Zvonimira Šubićeva Grozna će biti na tom raskrižju, to će Marko osjetiti. Sjetit će mi se. Ali dobro, to je sad jedna, tu ću sad dati ovu profesionalnu onu primjedbu, pa i evo Marko, ako će se sad uključiti u ovom dijelu, još smo oko prometa. Mislim da nije dovoljna ta jedna presica, da treba ovako stalno pričati. I imate aplikaciju, dok ljudima ne postanete dosadni, da ljudi shvate što se radi. Jer ja sam se i pripremio za emisiju, pa sam gledao, više sam gledao, jer sam planirao par mjeseci emisiju, jer vidim da je tema i neće biti dovoljno emisija, neće biti dovoljno inserti. Trebalo bi ponoviti još par puta da ljudi sebi olakšaju život. Onda je lakše vama, prije prvenstveno lakše ljudima, onda je lakše vama raditi radove. Ali to neće, znači ova sva ubrzanja neće riješiti ova ključna zagušenja. Tako? Dobro, ja sam u nekoj komfortnoj poziciji ovdje. Ja imam neku ulogu dežurnog zanovijetala, odnosno nekoga ko misli da problemi nisu počeli sad, nego su počeli prije, 30 ili 50 godina. A to je sustavno planiranje. Znači, mi smo u jednom momentu umjesto nekog sustavnog planiranja grada se prepustili slobodnom tržištu, što uvijek znači potpuna deregulacija, znači ogromna spontanost, ali u tome leži osnovni problem zašto nam toliko brzo raste broj automobila na cestama. Zato što je Zagreb prerastao svoje kapacitete i svoje granice, raširio se do neviđenih razmjera i ljudima je automobil jednostavno potreban. Tako da ovo sve što se događa se na staroj infrastrukturi koja je bila dizajnirana za manji grad i za manji broj vozila.
Ako se nastavi rast broj vozila, ne postoji ni pametan semafor koji će tu pomoći. Dobro, to je semafor, ali imali smo mi emisiju, kad smo bili isto arhitekti, gosti gdje smo pričali o tvojoj ideji da se, ideji mnogi, da se eventualno digne ona pruga u centru. To su... Ali istovremeno da pojačamo tu prugu, znači da li mi dovoljno koristimo prugu? Da se samo vratim na te teme gustoće. Znači, europski gradovi, svi po redu, poključujući Zagreb, imaju relativno visoku gustoću stanovanja. Znači, grad Zagreb je dizajniran za nekih 15.000 stanovnika po kilometru kvadratnom. 15.000, pamtite broj, a cijeli Zagreb raspolaže sa ogromnim teritorijom na kojem živi samo 1.200 stanovnika po kvadratnom kilometru. 1.200 stanovnika po kvadratnom kilometru je nevjerojatno rijedak broj. Znači da grad za tu cijelu površinu mora napraviti javnu vodovodnu mrežu, ceste, rasvjetu. Sad zamislite koliko više rasvjete imaš za grad koji je 10 puta veći nego onaj koji je 10 puta manji. Kompaktni grad. I tu se krije razlog zašto trebaju automobili i zašto su ti tranziti u Zagrebu koji je još usput dizajniran paralelno sa prugom, jer mu je pruga bila prva barijera, Austro-Ugarska je prugu postavila na kraj grada. To je bio mali centralno europski grad i onda on kao glavni grad Republike Hrvatske naravno počeo je rasti i pred drugi svjetski rat i nakon drugog svjetskog rata i onda je došla nova granica, je bila Sava. Vizionar Holjevac sa ekipom gradi pomorski, evo tu preko puta Brodski institut i onda nakon toga Velesajam, prelazi se Sava. Znači to su te horizontalne barijere koje grad ima, a grad se širi od, ne znam, tamo od Sesveta de facto. Od Sesveta pa do Zaprešića. I to je taj grad. I taj grad je nevjerojatno skup. Znači imamo prugu i sad ono pitanje koje sam malo prije rekao, ja cijelo vrijeme tvrdim da grad i HŽ, odnosno i država, ne surađuju dovoljno dobro, jer se tu ne događa ništa protekle 30 godina. Priča se o tim metrojima, odnosno vlaku koji služi kao rasterećenje tog ekstremno dugog grada, ali tu nema pomaka. Mi znamo da pruga blokira, da imamo, ako padne velika kiša, da će se Miramarska potopiti i da grad ostaje samo na, centar grada ostaje samo na ovoj Savskoj i na Držićevoj i de facto ti nemaš siguran prolaz na jug. A da ne govorimo da dođe do nekog jačeg potresa ili ne znam ja čega, da padnu ta dva vijadukta, da je grad potpuno blokiran. A sve bolnice su sjeverno od pruge. Da. I znači, sve treba preći na drugu stranu. I nekako ima osjećaj kao da je HŽ država u državi, odnosno kao da djeca od ljudi koji su u HŽ-u ne idu u škole ili da njihovi roditelji nisu u bolnicama. Znači, jednostavno moramo nekako nadići urbanizam ne pripada ni stranci, ni nekom vremenu, nego pripada svim ljudima. Jednostavno ga treba strateški gledati. I to je napravila većina Europe napravila. Jer su svi imali svi su imali industriju. I imali su velike kolosijeke u sred gradu. Ali svi su imali. Znači ja mogu nabrojiti sve gradove u Europi, u većini sam tih gradova i bio i pogledao kako to izgleda. Svi su od 2000. do 2020. završili. Znači, taj ciklus traje otprilike 20 godina. To nije neki ciklus koji se rješava u jednom mandatu, ali u jednom mandatu se rješava plan. A realizacija traje, 20 godina, potpuno legitimno, nemaš ništa. I u tom periodu jednog mandata se to mora isplanirati. Nekako ja imam najveću neku zamjerku na grad Zagreb, na prošlu i trenutačnu vlast, jer se jednako govorljivo smo pričali i radili na tome da objasnimo što znači rasipanje grada, taj razliveni grad, na engleskom je to termin sprawl city, u Hrvatskoj nemamo izraz, ali smo ga... Dobro, razliveni grad, dobro zvuči. Znači, Zagreb je upravo razliveni grad, to je gustoća Detroita, koji je poznat po malim obiteljskim kućama, grad koji je nastao na razvoj automobila, autoindustriji i svaki mogu dobiti jako jeftin automobil i živjeti na periferiji. Zagreb je transformaciju periferizacije imao više puta, opet da ne optužimo nikoga nekako pojedinačno. Prvi put se to događa nakon Prvog svjetskog rata, kad je velika migracija u grad i onda nastaju Trešnjevka i Trnje. Mm-hmm. To su prvi neki problemi. Radnički kvartovi. Nisu radnički, nego to su nekontrolirani kvartovi, divlja gradnja. I Antolić 49. kad se bavi GUP-om Zagreba, jako dobro adresira te teme i govori o tome kako se ne može to apsorbirati grad, kako je jako skupo
uvoditi naknadnu infrastrukturu takve kvartove, jer su to ulice koje nemaju profile, ali mi i dalje podržavamo takav vid urbanizma. Pa i naskupni kvadrati su, ja sam u Novom Zagrebu i ima ono neko pravilo, vola čovjek koji nauči živjeti u nekom kvartu, nauči na standard kvarta, teško mijenja kvart. Zato kupuju susjedi, u susjedstvu kupuju stanove. Ja kupuju u zgradi preko. U zgradi preko, tako, ali koji imaš nema novogradnji toliko u Novom Zagrebu, osim tu u središću kod nas. Ali kad smo išli baš u ove najlitnije kvartove, oni nemaju baš infrastrukturu, de facto moraš voziti djecu s autom. Mislim, riješeno je to, ima autobuse, ali je sve izgrađeno ovako, nema te širine na koju si naučio, neki komfort koji si naučio u Novom Zagrebu, recimo. Ja. Pardon. Da, ja bi se na ovo nadovezao sa onom temom famoznog metroa, jer mislim da je iznimno bitno. Ljudi, kada govorimo o tom metrou, često ja vidim po komentarima, kažu kao, nek napravi metro, zašto ne napravi metro, kao da je to nekako čarobno rješenje. Znači, nema nikakve dvojbe da mi imamo metro da bi on pomogao i rasteretio. Ali zbog toga što smo mi razliveni grad, taj metro, ne zato što dugo traje, zato što je skup, a je skup i dugo traje. 30 godina, 30 milijardi eura, znači mi bismo trebali 30 godina čekati neko rješenje da prvi put krenemo brat plodove nečega što smo čekali 30 godina i platili 30 milijardi, a da u tih 30 godina ne bi imali riješeno ovo sve nešto što smo mogli. Ali šta je najveći problem s metrom? Ta naša razlivenost. Ljudi ne kuže da ako živiš na Vrbanima 3 Bubnuću, gdje bi ti stanica, gdje bi bila postaja metroa? Probajte nacrtati nekakvu idealnu, mi bismo imali možda 2 linije ili kako bi bila jedna istok-zapad, jedna sjever-jug ili jedna kružna. Probajte optimalno napraviti i skužite koliko ljudi bi imalo pristup stanici metroa. Kad kažem pristup, Hrvati su komotni, 300 metara im je već daleko, ne? Zagrebčanima hodat. Pa da, znači ako bi stanica bila tu na križanju kod MSU-a, jel bi neko odavdje iz ove zgrade iza nas fakat hodao tamo 300 metara, 400, 500 metara do stanice metroa ili bi za to vrijeme sjeo na bicikl ili na tramvaj ili u auto i zapravo se prevezao. Ne, ili s autom i prevezao se preko i već možeš doći do trga tam do Lisinskog. Tako da, ljudi ne kuže kaj metro znači za grad koji je razliven. Drugo, kad je grad koncentriran, kad vi imate postaje i onda doista toj postaji u krugu od 300-400 metara gravitira određen broj tisuća ili desetaka tisuća ljudi. Ali kaj nekomu Super Andriji znači da je stanica ovdje? Ništa. I taj metro nije čarobno rješenje za grad Zagreb dokle god mi ne napravimo ovo kao je Marko rekao, nemamo nekakvu kompaktnost, a i naravno, ako već imamo 30 godina i 30 milijardi eura, pa ajmo radije riješiti željeznicu, ajmo radije riješiti neke low hanging fruits, nešto što nam je puno brže ćemo dobiti rezultat koji će nam puno prije rasteretiti naš promet, nego da sad čekamo nekakav taj projekt. Koja je kolegica koja je pričala o ovom željezničkoj... Dinka Pavlić. Dinka je bila kod nas sa Rošinom u emisiji, pa smo pričali o tome. I ona je rekla u stvari da mi imamo jednu funkcionalnu neku liniju iz rata koja je valjda od Zaprešića pa do Dugog Sela. A zašto ne uvodimo nove? Jer problem tih stajališta, što je problem? Ali problem je stajališta. Znači, ta stajališta mora biti sigurna, mora imati evakuacije, mora imati sve tehničke osposobljene. Ali možemo li krenu planirati? Možemo, ali trebamo planirati. Mislim, radi se na tom, nije da HŽ ništa radi, samo što to sve skupa jako, jako dugo traje. Evo, to ne znam kako da velim. Plus, meni je onak žao da Zagreb, iako u Zagrebu živi sa nekakvom aglomeracijom doista praktički 1 milijun ljudi, 1/4 Hrvatske, on nije prvi na... Zagreb je veći po broju stanovnika od 13 idućih gradova. 13 idućih. Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Šibenik, Varaždin. Pa krenite nabrajati 13 takvih, to je Zagreb. I sad Zagreb nema... Šta se u željezničkoj infrastrukturi radi u Zagrebu danas? Pogledajte, ne, se stvarno radi željeznička infrastruktura. Kužite, a šta se radi u Karlovcu, u Osijeku, ne znam gdje. Znači, nije da se ne radi ništa u Hrvatskoj, ali nekak Zagreb, evo, i nije da oni ne planiraju, planira se, ali mora se izmjestiti teretni promet. Pa mi imamo teretni promet, to nije... Iznad Cibone prolazi, zar ne? Iznad Cibone tamo kroz Knežiju prolaze ogromni vlakovi prepuni mazuta, ko zna čega. Mislim, to je stvarno, mi moramo, a za to se sad radi ta studija čvora Zagreb, pa se treba napraviti studija, pa se... Gle, nije da se ništa ne radi, samo kad tu treba dati jednu ozbiljnu dinamiku. Dobro, ali nekako taj problem već dugo znamo i htio sam se nadovezati ono što sam malo prije rekao. Apsolutno se slažem, razliveni grad i metro ne idu nikako zajedno. Znači, nekav komfor koji su ljudi u stanju preći je 400 metara ili 400 do tramvaja, 800 metara do metroa i to je standard svjetski. Znači, psihologija je nešto što je tebi puno puno bolje poznato nego nama. Ljudi jednostavno imaju nekakve svoje percipirane granice. Isto tako Bajs. Bajs isto odlično dodatno sredstvo, ali jednostavno nije za Zagreb. Znači, on nije jedino rješenje. On je kao odličan prilog ako
ne znam, dolaziš iz Dubrave, parkiraš na Kvatriću i onda ideš u grad, da se ne zabijaš autom u grad. To je Ili super. po Novom Zagrebu. Da, ili Novi Zagreb, ali govorim ta nekakva Mi međurješenja. kažemo first i last mile. Mi kažemo šta smo mi htjeli? Mi smo htjeli tramvajsku prugu, recimo na Veni Dubrovnik, približiti kvartovima iz Novog Zagreba. Da ti na Super Andriji uzmeš ispred zgrade u Bajs. Krži, bajs i odeš do tramvaja i onda se otfuraš s tramvajem. Ne? To je. I ne uznojuš šta. Pa ne mislim, uznojiš se. ne, Pa kaj bi se super uznojio je, 5 i minuta? jeftin je i kvalitetan i pristupačan. Išao sam ga, registrirao sam se prije 2 dana, morao sam testirati da ne dođem u emisiju, da me neko pita kako funkcionira. Dobro funkcionira, testiram i Vern. Tako da Viš što je ova stara generacija, priprema se ipak za emisije. Sve je prošlo. Da zna o čemu priča. Ali pazi, ja se koristim i Vernom, tako da ovim autonomnim... Kako si uspio preko veze dojeti? Kako preko veze? Preko aplikacije? Da, a meni kaže na listi čekanja. Ja sam na listi čekanja prvi, još. prvi na listi čekanja. Ko u banci. Još nas nisu pustili. Ti si bio među prvima pa si dobio aplikaciju. Mi još nismo dobili aplikaciju. 5000 ljudi na listi čekanja. Dobro, ali pričekajte. Dobro, super je. Usluga je super. Znači, još uvijek je tamo vozač, tako da nije nekakva velika razlika ili se voziš u Vernu. Međutim, dugoročno je to za ovaj last mile za brda, pogotovo Zagreb je, opet, a ne govorim sad kako je krivo se razvio, zašto se dopustila tolika gradnja na brdima, na tako lošoj infrastrukturi, ali to sam bio rekao Marku Pejkoviću, da će napraviti više za urbanizam nego grada, nego mnogi gradonačelnici ako to uspiju napraviti, ako to profunkcionira, jer što znači da hrpa automobila po sjeveru Zagreba možda neće trebati biti parkirana na ulici. Znači da će ulice osloboditi pješacima. Zagreb upravo pati od parkiranih automobila po pločnicima gdje ljudi ne mogu hodati. A kako rješavate sa ovaj park ride? Koji su ideje sad znači park ride bi bilo, moramo uvijek pojasniti pojmove, dakle, da se negdje dalje parkira i da se onda spoji na javni prevoz. Parkira i jaši, ne? Pa je. Šalim se. U redu. I vozi se, ne? Dakle, ideja park and ride je svugdje u svijetu da postoje nekakve garaže ili veće parkirne površine na obodu gdje su nekakvi kontakti sa javnim prijevozom i da onda ljudi koji ulaze u grad, znači koji ne žive u nekakvoj zoni, ajmo reći tramvajskog ili koncentriranog javnog prijevoza, Zaprešić, Velika Gorica, ne znam, ljudi možda koji dolaze sa nekog juga ili jugozapada Zagreba, koji onda dođu na vlak, tramvaj ili negdje, tamo stave auto jeftino ili besplatno i pređu na javni prijevoz i onda kroz taj dan putovanja unutar grada obavljaju javnim prijevozom i na povratku onda idu. To ste kad ste došli negdje na zapadu. Sigurno... To je Beč razvio do savršenstva i parking je preskup u centru, penaliziraju to što se parkiraju u centru. Naravno, da. I to, ur vremena je u redu 2, ali nakon toga je sve preskupo. To Dubrovnik sad isto rešeno, samo da budemo ovdje jasni. Ali u garaža je. Ali ovo što pričamo se sve može primijeniti na bilo koji grad. Znači, Split ima isti problem, istočna obala, ako se ne varam, tamo isto luka, trajektna, pa onda željeznica koja je predimenzionirana, koja bi se trebala sad riješiti. Znači, to su izazovi transformacije tih gradova iz nekadašnjih potreba u sadašnje potrebe. Ne? Mislim, ja sad to govorim o Zagrebu, jer tu živim već 35-6 godina. Imamo više nego što smo živjeli u gradu. Ali da se primijeniti na većinu hrvatskih gradova, znači niti jedan grad nije se ozbiljno poduhvatio nakon rata sa urbaničkim planiranjem. Uglavnom je to privatna inicijativa pretvaranja nekih zemljišta, ledina u nekakav poduzetnički development, međutim ne postoji strukturirani plan grada koji govori, dragi developeri, ovo je zona gdje ćemo mi uložiti infrastrukturu. Dođite tu. I za to u cijelom svijetu postoji nešto se zove nekakva podrška, potpora, smanjeni komunalni doprinos ili bilo koji režim. Da te mame. Da dođeš tamo. Zato što je u interesu grada da ne poskupljuje infrastrukturu. Pričao sam sa Lukom Korlajetom prije nekog vremena i rekao mi je da je shvatio koliko sad koštaju infrastrukture, koliko košta do svih tih vrtića koji su se sad nagradili na periferiji, ali samo jedna ulica, samo rasvjeta, samo. Znači, to je nevjerojatno puno novca i toga ljudi nisu svjesni. Trajno u korištenju, jer sve plaćaš uvijek. To sve plaćaš uvijek. Imao sam rasprave na LinkedInu sa jako puno ljudi koji se ne slažu s ovim što ja zagovaram, koji ja želim živjeti u prizemnici sa psom. Da, ali onda ne živiš u gradu od milijun stanovnika. Onda živiš Sambor. U nekom malom gradiću i onda imaš commuting sa vlakom, dođeš u glavni grad, ukrcaš na biciklu, tako je cijela Švicarska živi. Znači oni nemaju milijunske gradove, oni imaju, Cirih ima 200,000 stanovnika, ali ljudi iz cijele Švicarske dolaze, znaju kad će biti
na kolodvoru ili na nekoj od A stanica. to ova priča, živi u Sisku, doći za 45 minuta vlakom, kad bi bilo do kraja. To nešto postoji, ali nije do kraja. Iz Varaždina se ne može doći za 45 minuta vlakom. Ili iz Karlovca da dođeš za 15 minuta vlakom. Zakaj ne? Da, ali tu još sad postoji, oprosti što ti skočio, tu još sad postoji jedna tema, niti se ti gradovi ne razvijaju kako treba. Jer sad, ako imaš Zagreb koji je nekakav poslovni magnet, koji će sigurno i radi centralizirane države i radi raznih stvari biti, znači ti gradovi moraju preuzeti taj transit oriented development, gdje se naselja u tim gradovima moraju raditi uz željezničke pruge. Ne na periferiji tih gradova. Znači, ako pođete u Karlovac, znate gdje je željeznička pruga. Znači, izvan grada jedno par kilometara. I sad, tamo je propala industrija. Mi tamo gradimo shopping centre, a ne stanovanje. Tamo treba biti stanovanje, da ti pređeš preko ceste, ukrcaš se na vlak i u Zagrebu si za 20 minuta. I onda nema ove gužve na autocesti. Nema autocesti, jer ljudi iz Karlovca se ne znam koliko vodi. I tako svi gradovi, i Krapina, i Sisak, i Bjelovar, i Varaždin, i sve to. Sve to treba biti, ali u svim planovima tih gradova, ono što ja pričam u Zagrebu za Gredelj, to vrijedi za sve te gradove na istim takvim lokacijama u željezničke kolodvore koji su zapušteni i pretvaraju se nekakve potpuno nesuvisle namjene. Da, a mi smo općenito sa korištenjem angažmanom, ajmo reći, te infrastrukture željezničke za putnički promet totalno ispod evropskog prosjeka. Jako loše koristimo, ne? Pa, da. Ne znam kada... Ne, pa to ja mislim da smo u svim brojkama. Htio bi ispast korektan prema kolegama iz HŽ-a koje poznajem i koji se stvarno trude. Ne, ali brojke bi mogle biti puno veće, to sam ljudi moji, mislim, to stvarno nije na razini na kojoj bi trebalo. Broj prevezenih ljudi bi mogli biti puno veće. Da su i ti mladi vrijedni ljudi koji tamo rade svjesni su i sami, ne bih htio sad ja obeshrabriti, ali to je jednostavno. Ali da velim neke za komunalni doprinos, meni je ova ideja zapravo jako bliska. Ja stvarno živim to osobno, koliko je loša za naš grad ta suburbanizacija, koliko je ona ekološki loša, ekonomski loša, koliko je ona loša i za život ljudi. Kad vi imate obitelj gdje svako ko želi ostvarivati svoju bilo koju potrebu za zdravljem, guštom, poslom, zabavom, bilo šta moraš autom. Pa jedan, drugi, to treći, veliko polje je dobar primjer, to na granicama prema Velikoj Gorici, jel tako? I sada mi možemo kao grad sa komunalnim doprinosom, jer šta imate komunalni doprinos i komunalnu naknadu. Znači komunalni doprinos je nešto što se daje kod izgradnje da bi se financirala izgradnja komunalne infrastrukture. I on je po zakonu najveći u tamo gdje je najveća izgrađenost. Što je suludo. Jer zapravo ako vi gradite na križanju Vlaške, ne u Vlaškoj ili na Ilici, samo infrastruktura već postoji. Su prazni vrtići, bolnice postoje, ceste postoje, sve postoje. Znači tu izgraditi nas ne košta ništa. I tu bi komunalni doprinos trebao biti najjeftiniji, da mi stimuliramo ljude da upravo tu grade. A ovdje kad neko gradi na periferiji, pa mi moramo izvući cestu, kanalizaciju, vrtić izgraditi, školu izgraditi, bolnicu, vatrogasnu postrojbu, pa to su 100 milijuna eura i tu treba biti najskuplji komunalni doprinos, da nemamo to razlijevati. Ja sam rekao da ćete vi složiti. Je, ali ne možemo zakonski. Pazi, ovo je jedini s kojim imam, kako rekao, mogu reći da sam uspio, odnosno da se slažemo na prvu, zato što mnogo ljudi će i dalje reći, ali upravo ako promičeš zdrav život i ovo što on sve nabrojio, onda moraš napraviti sustav destimulacije i stimulacije. Ne možeš ništa braniti. Braniti je potpuno loš običaj. Ali reći, ovo je standardna cijena i u cijelom Zagrebu treba biti cijena jednaka. Međutim, u onim zonama gdje grad investira, tipa sad u Sarajevsku, znači ako je grad tamo investirao puno novca, onda ok, tamo je legitimno gradi stanove. Daj jeftiniju, kako rekao, neku... Taj komunalni doprinos manji... Ne možemo. Zakon nam ne da. Koji zakon? Državni? Zakon o komunalni doprinos. Znači ZKG. Idemo ga promijeniti. Pa ajmo. Pa evo, možda je ovo prvi dan. Ali puno stvari nekako se shvati da je ili je problem zakon, ili je problem HŽ ili grad. Znači, ne radi se o božanskim udrugama, nego se radi o nekakvim isto tako socijalnim udrugama koje putem medija, putem... kako rekao, pritiska raznih treba utjecati. Ljudi nisu osvješteni. Znači, čak u ekipi Možemo, mnogo ljudi neće shvatiti zašto je gustoća dobra. Ja znam, puno će... Evo, sreo sam jednu saborsku zastupnicu na Dolcu u subotu. Koristimo istog mesara. I ne vjeruju svi u gustoću. Jer je ne razumiju. Znači, grad Zagreb, Donji grad, je u nevjerojatno lošem stanju, možda u gorem nego cijelina Zagreba, upravo zato što konzervatori su imali jednu jako represivnu politiku prošlih 50 godina,
koja je na neki način dobro jer je sačuvala, nismo napravili ne znam što od grada Zagreba, ali moramo to osloboditi. Ali treba go živjeti, tamo nema ljudi. Pa pada broj stanovnika, te zgrade nisu bile zamišljene da prežive toliko godina. Imate zgrade koje su starije od potresa. Znači, ne znam, nedavno... Potresa 1800 da. Znači, imamo u Staroj Vlaškoj nekih par zgrada tamo koji niti su ambijentalna vrijednost, niti su prostorna vrijednost, nego su sramota, a s druge strane zauzimaju prostor gdje bi ljudi mogli živjeti. Koji bi onda mogli ići pješke na šalatu na bazene, koji mogli ići u školu u Križanićevu, koji mogli ići na plac Dolac i Dolac bi se oživio, koji bi išli pješke, ne treba auto, ne treba raditi garažu ispod Dolca za njih. Grad je dovoljno gust da bi se pješački obišao. Znači, zašto ja zadovoljam Gredelj? Zato što je 15 minuta od centra grada. To je, po svim teorijama, ona zadnji broj koliko su ljudi voljni hodati. Znači, nakon toga, ajmo na biciklu, onda nakon toga ajmo na javni prevoz, ne znam, elektrobiciklu ili javni prevoz i tako dalje. Dakle, Zagreb ima apsolutno sve kapacitete, samo jednostavno ne postoji nekakav javna svijest o tome da je to potrebno. Ali Andro, ti si prvi počeo dolaziti na ove panele, informirati se gdje zapinje to dalje da bi prošlo. Jer ovo je sve skupa logično što pričamo tu. Pa mislim, zapinje, kažem, dakle mi imamo, mislim, meni je sad u gradu, ako neka odluka nije u skladu sa politikom, promijenimo odluku. Mislim, kak da velim? Isto tak je zakon. Ja ne mislim da treba zakone mijenjati ono ko čarape, ali ako zakon nekakav nije u skladu sa nečim šta je u krajnjoj liniji i piše nama u planovima, u strategijama, u državnim, onda ajmo ga izmijeniti. Mislim, ne znam. Ali gdje nedostaje ta kritična masa? Gdje je ta kritična masa? Imao sam sreće da smo radili jedan hotel u Nanši. To je jedna od najbrže rastućih regija u svijetu, odnosno jedan od najvećih gradova na svijetu koji se trenutačno nastaje. Južno od Guangzhoua spajaju se Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, Hong Kong. Radili ste kopiju Lona, klon Lona. Klone, da. Klone. Kineski lone ili klone. Znači, tamo Shenzhen je bio grad ribarski dimenzije Dubrovnika, nekih 30-40 tisuća stanovnika, koji je danas prerastao u 15-milijunski grad, u kojem funkcioniraju i komunalije, urbanizam, ulice, ima sve električne autobuse, sve električne taksije. Znači, tamo sve funkcionira. Znači, oni su stvorili grad i sve funkcionira, mi smo ga naslijedili, ništa ne funkcionira. Dakle, postoji nekakva kulturna razlika gdje Kina u svakom gradu ima urbanistički institut, u tom urbanističkom institutu postoji javno izložena maketa grada, gdje se kroz tu maketu jasno vidi grad. Znači, danas imamo svi Google Earth, pa možda to više nije toliko bitno kao tada, ali nije loše uopće na takav jedan javan način komunicirati i buduće razvoj i tako dalje. I na toj maketi bi bilo lako vidjeti kolika je rupa Gredelj. Dobro. Zašto je Gredelj rupa? Zašto je rupa? Zato što je nestala industrija, znači propala je tvornica vlakova, a ostala je ogromna rupa u centru grada. I sada iz nekog straha... Ne samo da je propala tvornica, nego ne treba više toliko kolosijeka, tako? Ne ide toliko prometa kod centra grada. Broj kolosijeka u gradu, prvo danas je kolosijeci elektronski kontrolirani. Sam Beč, koji je ne znam koliko prometni, ili opet da ne navodim svjetske primjere, ali evo Japan, jedna stanica u Japanu ima preko 3 milijuna putnika dnevno. Jedna stanica koja ima možda 6 perona. Tako da ne možemo mi zapuniti perone zagrebačke sa brojem ljudi, nego eventualno sa problemima sa teretnim prometom koji je već spomenut malo prije. Znači, i što? Ideja je da se de facto svedu dva kolosijeka, da idu dva kolosijeka kroz grad, ili tako? No dobro, u zoni kolodvora imaš liru koja je... Liru, ali u zoni kolodvora, ali kasnije da idu samo dva, da se ovo neiskorišteni dio Gredelja izgradi, ne? Izgradi. I ono što ja nekako tvrdim da nema potrebe čekati što će HŽ odlučiti. Bila pruga u zraku, pod zemljom, na zemlji ostane i dalje. Znači, taj prostor se treba na neki način urbanizirati, planirati, jer crtanje zgrada je brzo, ali postupak urbanizacije, odnosa, stakeholderi su ovdje kompleksni. To su grad, željeznica i država. Znači, država treba suziti taj javni koridor. Znači, to je neka odluka vlade.
Kad se dogodi ta odluka, znači treba biti cijeli sjeverni dio, ono gdje je bio autovlak uz Braniviru, to jednostavno stoji prazno. Znači, tamo se može, samo da gledatelji tvoji imaju ideju, 7 puta dimenzija pošte se može napraviti samo na južnoj strani Branimira. 7 dimenzija pošte. Govoriš uz postojeći danas I onaj zid sa grafitima. Onaj zid sa grafitima. Znači 7 zgrada pošte se može napraviti. Dobro, ko to blokira, Andro, onda? Ovak, znači da bi se tamo je nama u GUP-u određena taj UPU, da bi se moglo napraviti, da bi se išta moglo napraviti tamo, mora se donijeti urbanistički plan uređenja, da bi se urbanistički plan, da bi mi mogli imati ulazni podatak, zato što nije baš sasvim točno da informacija o tome hoće li pruga biti iznad zemlje, ispod zemlje ili ostati sad u razini. To je krucijalna informacija za bilo koga ko će planski ići razvijeti to moraš priznati. Jer ako pruga ostaje tu gdje je, onda tih 7 pošta neće imati komunikaciju sa ovim južnim dijelom, onda kako će se prometno pristupati, hoćemo li mi raditi denivelacije Draškovićevu, denivelaciju, ne znam, Strojarsku, denivelaciju neku, ispod ili iznad, koliki će prostor unutar Gredelja, ako radimo denivelaciju, koliki će prostor unutar Gredelja, mora ta nekakva rampa. A ako prugu dignemo, onda ne moramo raditi denivelaciju. Zar nije logičan izbor da i dižemo? Pa ne, ali samo pokušavamo objasniti ko hoće. Da bismo mi mogli planski odrediti jer će tu biti zgrada ili će tu biti petlja za spuštanje ispod zemlje da se može proći prugu, to nam neko mora reći gdje je pruga. I zato je ključan korak da nam HŽ kaže gdje je pruga. A zar ne bi mi trebali reći HŽ-u? Mislim, vi kao struka reći HŽ-u da treba, to su 2 kilometra, dignite i gore. Apsolutno se ja tu sad podržavam Kreša. Ne postoji u HŽ-u mindset koji je urbano otvoren. Nisu ni zaposleni tamo, niti imaju takvu infrastrukturu. I ne vide svoju ulogu kao ulogu... Oni se brinu infrastrukturu, a vlaku je svejedno ili vozi na +2 ili -2. Upravo vlaku. To. I zato tvrdim da je grad taj koji... nema polugu. Mora je stvoriti. Formalno i neformalno. Formalno i neformalno. Kako rekao, studijama, bilo čime, zato što konferencijama, upravo ovakvim diskusijama, Krešo, cijeli Novi Zagreb od Trokuta do studentskog centra je pruga u zraku. 2 kilometra se spušta na zemlju. Botanički glavni kolodvor i onda do Dršćeva. I onda u Dršćevu se opet digne u zrak i onda je do Maksimire u zraku. Dakle, možemo mi sanjati o ovim podzemnim prugama, ali to se nikad neće dogoditi. Prva stvar, 2 grada jako bogata, jedan je Stuttgart, a drugi je Boston, su zamalo pala na koljena radi tih ogromnih iskopa. Tako, bilo ljepše da vlaka nema, možda je bilo genijalno, meni vlak ne smeta, nije mi smetao nijednom gradu. U puno gradova u Kelnu do katedrale dođe se jako brzo, iziđe iz vlaka. Vlak je bešuman, de facto. Znači, u Berlinu je sve kroz centar. Sve kroz centar, cijeli vlak je gore u Parizu, mnoge stanice su u zraku. To je no-brainer. Znači, ja mislim ovako, ajmo biti realni. Zakopavanje vlaka ispod zemlje, mislim da nije moguće. Ne da nije moguće, nego je to toliko skupo i tu bi se moglo, baš zato što je on već kota neka tamo, otprilike na Savskoj je ta neka koja je na visini, onda od zapadnog kolodvora se počinje uzdizati na onaj nasip i na Savskoj je već dignut i na Držićevoj je dignut. Znači mi tu moramo premostiti zapravo dosta mali dio ako bi ga išli dizati. Ali ono što je meni tragikomično, da slučajno nekom ne padne na pamet, nadam se da neće, da on ostane ovako kak je u razini. To bi za Zagreb bila katastrofa. I tu bi, sad, koje mi poluge imamo, ajmo reći da imamo te nekakve neformalne, između ostalog slažem se s tobom, i ovu emisiju, i ona nekakva uranija, i nekakve govorancije, pa i možda naše, evo, sad pišemo nešto prema HŽ-u, uspostavili smo kontakt sa HŽ Inform i tako dalje, ali tu je više, smo, ajmo reći, u milosti. Međutim, ono što je meni bitno je da se HŽ, odnosno ministarstvo, odnosno vlada, jer to je u krajnjoj liniji pitanje političko. Vlaku je svejedno gdje on vozi, na kojoj visini. Koliko se Hrvatske željeznice, koliko vlada i ministarstvo prepoznaje ulogu vlaka u gradu Zagrebu, u milijunskom gradu. Jel maćehinski se odnosi pa kaže vlak, mene baš briga, vlak ide, a nek se grad prilagodi vlaku, ili država može reći ok, u ovom gradu živi 1/4 mojih stanovnika i 50% migracija vožnji mojih se tu događa. Pa idem ja iz odgovornosti prema prostoru i prema tim ljudima koji su 1/4 mojih ljudi napraviti nešto što nije možda za vlak, ali za te ljude. I onda ću ga ja dići gore. I druga stvar je i stupove. Pazi, mi smo recimo razgovarali i o Savskoj
Savskoj mi imamo nasip. Ljudi možda to ne percipiraju sad dok nema Šarengradsku. Sutra ćemo vidjeti Šarengradsku i ljudi će skužiti kaj znači nasip. Da mi zapravo imamo podijeljen grad na dva dijela. Ajmo samo pojasniti. Šarengradsku znači skočio bi s Jadranskog mosta ravno pored one industrijogradnjene zgradnje, ali tako, i išao sve uz nasip do Cibone. Tako. To je koridor. Ne, do Cibone, do Vukovarske bi išli. Do Cibone nema ih gdje istovarimo ogroman promet nigdje. Do Vukovarske. Ali do Vukovarske, da. To se planira? Da, to je... Jer zato postoji ona rampa, ona za Oskog. Bravo. S Jadranskog mosta. Da se nekako vratim na taj vlak. Znači, to je, rekao si, no-brainer, odnosno to treba napraviti. Znači, cilj je utjecati ne na vladu, ne na HŽ, nego utjecati na građane. Znači, kad građani postanu svjesni da je nešto problem, a moj cilj je nekako osvijestiti građane, onda će i političari shvatiti što rade. Dakle, ako je ideja da Zagreb bude konkurentan grad, što to znači? Da mu se stanovnici ne odseljavaju, da se novi doseljavaju u njega, kvalitetni stanovnici, da dolaze studenti, onda on mora biti kvalitetan grad. Ovakav kakav je danas neće biti. Znači, grad Zagreb nije konkurentan, preskup je, ljudi prosječno borave u automobilima 1 sat dnevno. 1 sat dnevno, ako govorimo samo u poslovnim danima, to je 220 sati dnevno si u automobilu. Živite u Novom Zagrebu, ja hodam sve. Hodam ja isto imam sreću, ali nemaju svi sreću. Nemaju. Ja sam privatni poduzetnik, pa imam sreću da mi je stan blizu ureda i da mi je na 25 minuta hoda, ali nemaju svi tu sreću i jednostavno se ljudi zaposle na jednom mjestu, pa za 2 godine im firma promijeni lokaciju. Što sam htio reći? Dakle, ako grad želi biti konkurentan, onda velike tvrtke koje su veliki poslodavci moraju imati neku centralnu poslovnu zonu. Onda se u tim zonama moraju ne biti jednonamjenske poslovne zone, nego miješane zone, što znači da imaš blizu stanove i urede. I rekao si čak i studentske dome, odnosno sveučilište. Apsolutno. Ili ove stanove koji su priuštivi najam. Nikako ne prodaje, nego priuštivi najam, o tome pričam. Gredelj je idealna lokacija. Znači, tamo možeš staviti grad od 15.000 stanovnika. Znači, on je velik od 2 puta jezgra grada Dubrovnika. I sad ono gdje se ne slažem malo prije, znači, južni dio Gredelja su počeli privatni poduzetnici razvijati. Dakle, nema razloga da se južni dio ne promišlja, već integrira ako je sjeverni u nekom upitu. Znači, ostaje se neki koridori i prostor se mora urbanizirati. Znači, i dalje ne postoji nekakva naznaka da će, ili nekakva maketa. Ja znam tome jer sam s tim prostorom dugo bavio, napravili smo studiju. Mi ćemo pokazati ove vizualizacije tvoje i videa, ali to je u stvari ova rasprava o tome zašto ste napravili parkiralište sad na Gredelju. Pa, recimo... Aj prije fajta još sam da kažem 15.000 ljudi. U Zagrebu se napravi 3.000 stanova godišnje. 15.000 stanova je 5 znači, godina mi ne moramo raditi niti jedan stan da se napravi nigdje, Gredelj bi to progutao. Ja sam rekao 20 godina da bi se to razvijalo, da bi to bilo taman, ali znači, upravo to govori. Znači o tome da moramo zaustaviti, mi ne možemo zaustaviti tu gradnju po periferiji ako nema opcije. Znači, ali sad govorimo o drugim gradovima. Sjeverna Luka u Splitu, rijeka Delta u centru grada, prekrasan prostor, HŽ drži eksport drvo drži sušaru za drva. U centru trećeg najvećeg hrvatskog grada. Split, Sjeverna Luka, potpuno bankrotiran prostor. Nemamo željezničku prugu koja je nadomak aerodroma, znači treba samo 100 km. Tu u Zagrebu. Ne, u Splitu isto. Pa isto. Kaštela izravno bi te vozio na trajekte. Da. I to bi onu cijelu gužu rasteretilo. Evo, mi radimo i ovaj most, pa će biti malo manje rasterećenje u Solinu. Dakle, jedan dio prometa će tu skrenuti, ali što sam htio reći, moramo nadići te politike, urbanizam nema nikakve veze. Evo, dolazimo i ja iz istog grada koji se gradio 700 godina po istom principu, bez ikakvih, nisu postojali nikakvi politički problemi. Javni prostor, privatni prostor. Ono što su zajedno dogovorili je bila kanalizacija da bi imali apsolutno zdravlje, da nemaju kugu, koleru i karantenu. Znači, to su neke stvari koje grad i država moraju rješavati. Isti ovi svi problemi su u svim hrvatskim gradovima, da ne govorimo sad nekako direktno na Zagreb. Ali zato sam si pozvao, ali tema je puno veća od ovih 45 minuta. Mi smo na kraju ove emisije koja se emitira na lokalnim televizijama,
Pozivamo vas da nastavite gledati drugi dio ovog podcasta, jer očito će biti fajta, jer ga do sad nije bilo, na YouTube kanalu Špice s Macanom. Znači, skenirajte QR kod koji vidite na ekranu, kamerom pametnog telefona i jednim klikom se preplatite na YouTube kanal kako bi gledali sve nove, ali propuštene epizode podcasta. Ako nas samo želite slušati, potražite nas na Spotify i Apple podcast kanalima. Uvijek je ovaj drugi dio opušteniji i zanimljiviji, jer kao odradili smo domaći zadatak, ali gledamo se na YouTube, a mi se ponovo vidimo za 7 dana. Dobrodošli u drugi dio podcasta Špica s Macanom koji možete gledati samo na YouTube-u, te slušati na Spotify, Apple podcastima. Sad ćemo zamoliti goste da nam se predstave. Sad Andro, psiholog na čelu prometa u Zagrebu, ili tako? Baš mi je drago da ste to sad krenuli s tim. Zato kad je to nešto na što sam ja iznimno ponosan. Zapravo, nekak sam si uvijek mislio da će to biti ljudi prepoznat kao wow. Ali pazi, ali dogodilo se kontra. Jako puno, sad iz ove nekakve psiholog vodi promet. Znači u Zagrebu je 12 godina ekonomist vodio promet, pa nakon toga politolog vodio promet. A niti jedan stručnjak za promet. A sad, gdje sam ja u toj priči? Znači ja sam stvarno diplomirao na temi prometne psihologije. A šta je promet? Sad to je moje pitanje. Je li promet metal? Jesu promet auti? Jesu promet cipele? Jesu promet tramvaj? Jesu promet bicikli ili su promet ljudi? Jel čovjek taj koji prije nego što kreće na putovanje, o tom smo u prvom dijelu govorili, donosi odluku kojim će prevoznim sredstvom uopće krenuti? Kojim će putem ići? Jel on umoran, gladan, pijan? Jel se on vezao? Jel vozi prebrzo? Jel primijetio znak? Pazite, zašto su crveno, žute, zeleno? Jesu to inženjeri odlučili ili psiholozi? Zašto je znak ovog oblika ili ovog oblika? Zašto su te boje? Zašto su znakovi tih dimenzija kad na autocestama veće? Zato što ti se percepcija usužava vidno polje. Je li to ergonometrija ili nekakva zapravo pitanje doživljavanja? Gdje ljudi kad dolaze na raskrižje, ako se semafor bljenka žuto, gdje oni gledaju? Ili traže znak ili traže policajca u raskrižju? Šta se događa? Znači to je psihologija. Znači, to je isključivo promet kako se ljudi ponašaju, kako ljudi donose odluke, kako percipiraju i šta rade, to je psihologija. A jako puno ovoga što mi danas razgovaramo o tome koja je budućnost nekakva Zagreb prošlosti, Zagreb današnjosti, Zagreb budućnosti i tako dalje, mi govorimo o tom change management. Znači, to je behavioralna ekonomija ili promjena ponašanja. Mi očekujemo zapravo i sa jako puno tih zahvata u prometu očekujemo da čovjek promijeni svoje ponašanje. Da netko ko je navikao ići jednim prevoznim sredstvom možda ide drugim prevoznim sredstvom ili drugim putem. I ljudi se tu prirodno jako opiru i to je normalno i to je očekivano jer ljudi ne vole i to, pazite, kad se zatvori Masarykovo da bi se sad pješačilo. I sad jako puno ljudi počne konzumirati taj prostor iz perspektive pješaka i zadovoljni su i tako dalje. Međutim, dio ljudi koji tu koriste to ko prečac ne može. I vi ste njih prisilili, uvjetno rečeno, a možda i ne, i ne toliko uvjetno, da sad koriste drugi put. I to ljudi koji se osjećaju kao invaziju na sebe, kao doslovno ko da ste ih vi fizički natjerali. Stisnuli. To je fizički stisnuli, iako ste samo stavili znak i sad ne možeš ravno. I zato se ljudi toliko opiru. I da bi to razumjeli, da bismo mogli raditi te promjene, a da ne bismo nailazili na toliki otpor, postoji te fraze backlash kao otpor prema i tako dalje. To je nešto što je opet u krajnjoj liniji nije pitanje inženjera sile puta krak i ne znam, nego je to stvarno pitanje razumijevanja ljudi, što ih drive, što ih motivira i kako na njih utjecati da oni budu otvoreni i da što lakše prihvate tu nekakvu promjenu. Evo, psiholog u prometu. Super, a prije? Prije psihologije. Prije to je grada. isto biti zanimljivo. Elektrotehničar sam ja zapravo. Kako? Kolega? A još sam doktorirao političke znanosti. Wow, koja je to kombinacija? Sve ne, ti ekskluzivu. Kaže, prije dolaska u gradsku upravu radio više 10 godina u SOI. Posao. Da. Istina. To je točno. Dobro. Ali ne vjerujem puno pričati. Ne, u redu i ne treba pričati, nego je ono što je mene razveselilo. Znači, bio si, sad si predsjednik nadzornog odbora holdinga, tako? Znači na puno, mislim kad sam ti čitao titulu, on kaže, dobro ste opteretili, kao ono, dobrog tovara, kao natovariš što više posla i da se radi na sve strane. Znači vrijediš. A htio sam, i to što kažeš, na tu funkciju došao putem javnog natječaja nakon dugogodišnjeg rada u
tamo gdje si radio. Da. Ej, Pa ne ne, smiješ- pa sad ti ne više smiješ to, pričat, e. pa ne smijem reći kad sam Šalim se, radio, šalim ali se. to i sad već se Šalim se, zna. nego hoću reći, jedna stvar koja me ugodno iznenadila je, kako mene Marko uvijek zove od početka sam bio u toj priči oko Gredelja, zove na predstavljanje oko Uranije, da si ti jednostavno normalno došli, sjeo u publiku i slušao, ne? Što će, uvijek moraš nekako, dojam je bar da si uvijek pročelnik ili nekoga mora moliti da dođu ili ostalo, a ti si došao u publiku, rekao sam došao u poslušaj i nisi uopće tražio nikakvu pažnju, nego kao ja sam jedan od vas, isto znati na što ćete reći. Ne? To me impresioniralo, tako da to je bilo super, jer mislim da i vi, da bi, mislim, ako već neko vam nudi nekakvu dodatni pogled, da i vi morate otići među ljude i ljudi moraju doći vama i to je neka interakcija koja je normalna da bi se mogli naći neki kompromisi da bi išli dalje. Ne? Pa naravno, tam su pametni ljudi sjedili, pričali pametne stvari i zašto ne poslušati. Naravno, u jednom trenutku to je malo bilo kak si voli fight, malo jesam ja, kak je dosta se tu grad spominjalo, pa sam imao potrebu odgovoriti na neke stvari, što je na kraju po meni ispalo super. I jako je puno ljudi pozitivno reagiralo. A da, pa nismo mi gledali, ja sam normalan čovjek, odrastao sam tu u ovom gradu, volim ovaj grad, stvarno sad će zvučati patetično, želim zvučati ko predsjednik jedne bliske države. I ja sam se odrekao svega za ovaj grad, ali gle, realno ovaj posao je jako se puno moraš odreći toga. Ali izazovan, ali kad dostiš tu promjenu, kad nešto malo promijeniš, to malo je neki drive. Kad imaš priliku napraviti stvarnu promjenu, to ljude koji žele raditi doista može motivirati, ali velim, ali nisam ja, ja sam i dalje normalno tu. To je super da možemo biti tako. Ima ljudi koji jednostavno odnese poziciju. I sutra neću biti pročelnik. Ja nisam rođen pročelnik i neću biti zauvijek pročelnik. I onda kaj je meni bitno da ostavim sustav koji je funkcionalan, koji će biti bolji nego što sam ja. I koji se može nadograđivati. Da kogod dođe nakon mene iz bilo koje priče, da on može, da su tu ljudi koji su motivirani, spremni, gladni raditi za ovaj grad. I on će im reći kaj da rade i radit će to. Ne? Da, koja je motivacija Marku Dabroviću za Gredelj? Kako dobiješ pitanje? Koji tebi interesuje? Koji je meni interes? Pa da, to se mnogi pitaju i obično vide kao mi smo privatna tvrtka, kao neki privatni interes, međutim ni najmanje. Ali je li problem što je Bandićeva administracija platila tu studiju? Meni se čini da postoji tu neki istočni grijeh, iako ga ne razumijem, jer ponavljam, prostor nema političku nikakvu orijentaciju, prostor se dijeli na privatni i javni. Ukoliko nismo u stanju kao grad kontrolirati prostor, onda teško cijelu psihologiju upravljati psihologijom. Znači, treba i mijenjati psihologiju onih koji odlučuju. Znači, u gradovima je jako puno uvijek straha. Što će reći ljudi, pa to je teško provesti, teško ovo, teško ono. Međutim, ponavljam, gradovi su konkurentni, to su kao i karijere ljudi, kao i bilo što drugo, kao tvrtke. Znači, jedan grad u Budimpešta, Beč, Ljubljana, Beograd, Sarajevo su konkurencija gradu Zagrebu. Ljubljana je kao primjer da je sve to riješeno, ili su dostavni to? Gledaj, da dođeš u Ljubljanu, pitaćeš i oni će imati masu problema, imaju nevjerojatan problem sa njihovom obilaznicom, svi Slovenci su u automobilima, kroz Ljubljanu u 8 ujutro preko obilaznice ne možeš proći, ja često idem prema Trstu, gradimo nešto tamo. Sam htio reći, mi imamo probleme s njihovom obilaznicom. Niko nije idealan. Da pitaš bilo koji grad na svijetu, naćeš 1000 problema. Ljudi jednostavno niveliraju kad su s nečim zadovoljni, počinju nova nezadovoljstva. Ono od čega patimo u Zagrebu... Psihologija. On je arhitekt, mora isto znati. On mora kužiti ljude. Pa da, dobri arhitekt mora razumjeti. Samo empatija u našem poslu funkcionira. Ovdje se radi o empatiji za jedan cijeli grad. Ali ono što me više muči je to nerazumijevanje. Dakle, u Gredelj sam nekako ušao poprilično spontano. Vedran Mimica, koji je profesor bio na Zagrebačkom fakultetu, pa dugo je bio voditelj Berlaha, u Rotterdamu je doveo jedan zanimljiv workshop u grad Zagreb kako se pozabaviti sa tom centralnom zonom kolodvora. I onda sam bio pri kraju fakulteta sa ekipom iz Trial HD-a. Poznao si Hrvoje Njirić, koji je bio onda već etablirani arhitekt. Hrvoje i Helena Njirić su imali, voditelji su bili te radionice i mi smo s njima napravili jedan zanimljiv koncept, neko brdo koje je trebalo prekriti željezničku prugu u centru grada, ali na neki način je bila prva neka infekcija sa tim prostorom i drugi dio promatrali smo heksagon, to je Držićeva,
pa onda preko mosta, pa Dubrovačka u Novom Zagrebu, pa Savska, stvara jedan prirodni heksagon koji je danas poprilično prazan i koji je ostao zapušten od vremena Koljevca i tako dalje, prelaska Zagreb, jer rekli to su sela, tu su male kućice, ne možemo to dirati, komplicirano, ostavimo to, ajmo dalje. I mi smo se bavili upravo tim prostorom, naravno workshop nema nikakvog smisla, međutim, mislim da je bio 2013. Je HNK tražio novu lokaciju za drugu scenu. I u naš ured je neko došla ta studija i neko je rekao ajmo to raditi na Gredelju od HNK, pogledajte Gredelj. I mene uhtila nekakva panika, pa ne možemo ljudi staviti u sred Gredelja HNK i okolo jedna bijela fleka. Ajmo malo se početi tim baviti. I 2013. smo mi nacrtali nekav niz ulica, javnih površina, pokušali sačuvati te stare željezničke hale kao neke javne prostore, bile to tržnice, bilo nekakve dvorane, bilo što. Uglavnom da se napravi jedan produžetak javnog prostora po čemu je Zagreb prepoznat, što je zagrebački DNA, to je potkova. Dakle, javni nedostatak bloka. Znači, svjesno nije sagrađen blok, nego sagrađen park u obliku potkove. I ovo je bio prirodan nastavak na tu vertikalu dole koja ide prema Novom Zagrebu. Jedna horizontala koja bi povezala znači onaj dio od Paromlina pa do recimo do autobusnog kolodvora. I tu se rodila ta ideja da uredimo taj prostor i relativno jednostavno. I onda je negdje 2017. grad Zagreb raspisao javni natječaj. Mi smo se prijavili s jednim širokim konzorcijem, Colliers, IGH, HDC, Šoš-Maceljski i Trial HD. I mi ćemo pokazivati ove mi smo napravili tu studiju. Studija je rezultirala jednom debelom knjigom koja je po meni super manual, ne samo arhitektonski, urbanistički, najmanje, nego čak i na način kako to treba provoditi, kako se provode takvi kompleksni projekti. Znači, ne dijeli se po parcelama, nego se napravi konzorcij, u njega ulaze grad, država i tvrtke koje imaju tamo zemlju. Taj konzorcij onda upravlja razvojem prostora, grad na kraju dobije ulice u održavanje i što je normalno, država zadržava koridor, sve biva puno efikasnije, država dobija ogroman income od PDV-a, građenja i tako dalje. I može dobiti konačni prostor, jer je suvlasnica. Da, ali govorimo o ogromnim količinama prostora i genijalno je da za takve prostore država bude prvi inicijator. I onda se pojavio još u doba korone i onog potresa se pojavio EBRD koji je financirao još jednu dodatnu studiju gdje smo rekli da bi bilo idealno da država i grad izmjeste sulude nekakve prostore. Danas se nalaze u jako neprikladnim prostorima. Ja to zovem black label. Znači, svaka zgrada u Donjem gradu ima taj black label, to na crna tabla gdje piše grad, država, županija i tako dalje. Hrpa tih prostora je... Što? Jako je malo grada. Ima i grada. Na koliko lokacija imate? Pa evo, na koliko samo ti ne sjediš integrirano sa nekim drugim ljudima. Dakle, taj rad je neefikasan. Ja znam iz mog ureda gdje svi pokušamo biti što bliže i što efikasnije. Uranija na Kvatriću. Da, na Kvatriću. Znači, mi smo za korone se svi požurili vratiti što prije u uredu jer da mi odgovara na ta blizina i ta efikasnost. Znači, kad ljudi sjede na 2, 3 ili 10 lokacija, grad ima na 50 lokacija, imate, u Donjem gradu ima preko 200.000 kvadrata uredskih javnih prostora koji su neprikladni, visoki, nedostupni invalidima, nema liftova. Znači, to je sve nešto što bi trebalo prvo početi gurati na Gredelj. Prebaci u Gredelj, a ovo vrati u stanovanje. U stanovanje i isto tako nastavi dalje sa tim održivim stanovanjem i poslovnim zonama. Znači, to su neki motivatori koji bi trebali pokrenuti grad Zagreb, gdje onda grad Zagreb postaje konkurentan. Jer ako imaš još i željeznicu koja te prebaci do aerodroma za par minuta, to je ona kondicija koju imaš u svim tim velikim gradovima. U Beču, u Cirihu, u gore, pričali smo malo prije i o ovome, kako se zove, bilo kojem gradu koji ima direktnu vezu centra grada s aerodromom, putem vlaka. Nemaš sjedanja na taksije, ja znam da će se možda taksisti buni i neće moći udarati. Ali to je koridor preko mosta braniteljskog, lako se ne vara, ne. Domovinskog, zar nijema koridor tramvaja tamo? Da bi išao Nije. Nije ostvari, da? Nije, a i tramvaj nije prevozno sredstvo namijenjeno za takve udaljenosti. To jednostavno nije... Ali ostane bio kao neki koridor, ali... To je tamo
predviđeno, ali to nije ni realno za živjeti. Mislim, mi po našim zakonima ne možemo ni imati tramvaj koji funkcionira između dvije županije, bla, bla, bla. Ali gle, ono što se sad napokon razvija stvarno, moram reći, je ta pruga koja će funkcionirati do željeznice, taj drugi kolosijek koji će ići od taj južni dio. Ne? Tako da to će biti odlična stvar jednom kad se napravi, kad ćemo mi moći vlakom doći ne samo do aerodroma, do Siska, imat ćemo još dodatne stanice na Trokutu, na Savskom mostu multimodalni terminal, na Vukovarskoj. I sad se vi zamislite šta znači za grad Zagreb da neko ko ulazi u grad ne mora doći na glavni kolodvor pa onda tramvajem ili busom putovati na Savu, nego jednostavno izađe na Savi, sjedne na tramvaj, ode na Hrvačansku, ne znam, s tramvajem negdje, ili s bajsom, ili studenti koji žive na Savi ili na Cvjetnom. To trebate pitati HŽ. A rokovi koje smo mi čuli su kao, ne znam, 10 godina. Ali to je 10 izgubljenih godina ako čekamo. Pa izgubljenih ili ne znam kako god. A gledajte, što prije to bolje. Mislim, ja ne znam. Jeste li zato napravili parkirališta, kretili iz očaja? Ne. Mislim, da ne čekate, bar naplaćujete parking. Ne, to parkiralište je napravljeno u nekom trenutku kad je krenuo se raditi Parumlin i onda je zapravo onaj veliki parking koji je isto tam bio bez veze, ali je zaživio i ljudi su ga koristili kao svojevrsni opet park and ride, nekakav parking veći, blizu centra. On je zauzet zbog izgradnje, zapravo firma koja je to radila je cijeli mali grad morala napraviti budući da radi tu ogromnu zgradu. I onda su ostali bez tog parkinga. I onda u nekom trenutku... Govorimo o onom parkingu ispred Lisinskog, de facto. Da, ispred Parumlina je bio parking. Ne? I onda je tad bila namjera da se napravi neki zamjenski parking za to. Ja sam se uključio, kad sam ja došao, to je već bilo odlučeno. Ja sam više bio skloni tome da imamo taj park and ride, da možda povučemo ljude da ne prelaze most, jer je ono logika da ljudi kad pređu most, onda uguži si, je već to. Znači i to je zapravo zaživio, taj istočni naš parking na Velesajmu, to je jako dobro zaživjelo i to su ljudi stvarno počeli koristiti, jer tamo bus ide svakih minutu i pol u rush hour, recimo 2 minute izvan, neki bus koji te doveze do glavnog kolodvora, ali ovo već bilo zalaufano. I sad se to tam napravilo, međutim to nas je onda nekako inspiriralo da vidimo kako ćemo taj Gredelj mu dati neku privremenu do ove realizacije planske neke. S tim da opet sad moram reći za Marka, da mislim da onaj njegov trud nije bio uzaludan. Ja mislim, sad možda govorim o osobno ime, ali mi se čini kao da sam to i znao prepoznavati u nekim razgovorima u gradu, kao da je ta vaša studija, kako se to zove, studija, da je zapravo inspirirala ljude i da možda, ja ne znam koliko se zna, da 21. kad je ova ekipa preuzela upravljanje gradom, je u proračunu, za spašavanje proračuna koji je bio 1,5 milijardu kuna u minusu, plan bio rasprodat Gredelj i rasprodat Parumlin i u principu to je bio način na koji bi se pokrpala ta rupa. I upravo je ovaj gradonačelnik rekao nećemo prodati obiteljsko srebro, da ne kažemo obiteljsko zlato, nego ćemo tu nešto napraviti. Pa ćemo napraviti Parumlin, pa ćemo Gredelj privesti svrsi i tu napraviti nešto smisleno. I upravo je on to rekao. Sad ja ne želim reći, ali kako je mene inspirirala, koliko je mene u nekim razmišljanjima, pa i u ovim motivacijama da sad i guram tu priču i prema HŽ-u, i prema ovdje, i prema ondje, zapravo ta studija koju sam ja vidio isto prije 10 godina, koju kad je već... Da, ali trebali ubrzati, mislim, prošlo je 10 godina. Sad ubrzati, da. Mislim, što je, meni je, recimo, kako rekao, neki naš kad izađe para na ušima je bilo kad sam ugledao neki video, vašu ranije, neko je prikazao video koji snimaju valjda ljudi koji obožavaju željeznice, pa snimaju te videe kako vlakovi idu i kolodvor, vidim, ovo je asfaltirana površina. Znači, ja sam veliki pristalica taktičkog urbanizma i to je nešto što postoji u cijeloj zapadnoj Europi. Nešto poslovno me svašta vezalo za Minhen, radili smo neke stvari, ali u Minhenu je i ovaj poznati sajam koji se odvija svake 2 godine građevinarstva arhitekture i često sam išao na Kunstpark Ost, to je bio privremeni istočni kolodvor, je bio napušten i oni su ga dali za kafiće, NGO-ove, znači to je bio s previjima iscrtano, potpuno ludi dio grada. I taj ludi dio grada je imao svoju svrhu kad je propala industrija, da se ljudi naviknu i da postane adresa. Znači, da ljudi znaju da moraju tamo dolaziti i da to nije crna točka u gradu. Jer kolodvor i istočni bio kakav industrijski kolodvor nije zanimljiv bio građanima. Ljudi ni ne znaju
da postoji Gredelj. Svi pričamo, možda su sad već čuli... Nisu ga vidjeli iz zraka, to je ono što Ne, ćemo, znate- ja ću isto znate pokazati kaj, i par kadrova. Ali nisu ga ni prehodili. Treba se popet u Strojarsku gore pa gledati. Ali čekajte malo, zašto? Zato što ja sam zaustavio pa sam ga htio pohvaliti da je ta studija ipak inspirirala mnoge od nas, a između ostalog, znači taj Gredelj je prije par godina bila hrpetina hala koje su bile ruševne, opasne, ovakve onakve. Znači šta mi radimo sad zadnjih, ja mislim, zamjenica Dolenice to predstavljala, imala radionicu sa medijima, ali čekajte još doslovno koji tjedan, ak ne koji mjesec. Tamo se hrpa tog napravila. Znači, mi smo ga kompletno počistili. Sada smo onda išli gledati šta možemo napraviti, a da ne narušavamo, da ne ugrožavamo taj planski razvoj koji onda da ga ne anticipiramo, jer ne smijemo raditi u prostoru koji još nije planski definiran, ne smijemo nešto raditi što će onda kasnije niti je legalno, niti je to smisleno. I koji su to privremeni ti taktički zahvati i onda smo napravili niz nekakvih ideja koje smo tamo već počeli razvijeti. Tamo je zapravo uloženo dosta. Međutim, javnost, a vidim da ni Marko, ne znam, moramo te dovesti da to vidiš, jako smo puno toga tamo već napravili, isplanirali i u principu želimo napraviti upravo ovo što on kaže. Želimo taj prostor do njegove nekakve primjene svrsi koja će biti najranije za 10 godina, realno. Možda za par godina, 3, 4, 5 može početi i onda će se razvijati idućih 15. Da ga u tom vremenu, a već sad, već na ljeto, damo građanima, da ga otvorimo za nešto. I sad zamjenica je to predstavila šta će tamo biti. Znači tamo ćemo tu zelene dio, pa ćemo imati, jer to je ogroman, to je toliko ogroman prostor koji je, kako Marko veli, ljudima crna rupa, uopće ga ne percipiraju. Da je tako velik, da se može šetati. A tu je, to je ne samo šetnja. Tu imamo u ovom nekakvom jednom dijelu ćemo imati, taj dio nam je na najduljem štapu, nekakve sportske sadržaje. Pa imamo onda cijele kulturne sadržaje. Pa imamo, recimo, kao nekakvu zonu za sutra koncerte, ono sve što se na Tuđmancu radi, da se može tu raditi. To je u centru grada jedna ogromna festivalska nekakva zona. Pa pripremamo nešto. Sad jako nam je teško, recimo, hlad proizvesti. Zato što ne smijemo saditi stabla, zato što saditi stablo poslije ćeš ih sjeći. Sad kak dobiti hlada? Ne, pa onda tu razmišljamo o nekim varijantama, montažnim, ovakvim, onakvim. Pa tako da jako se puno trudimo i jako se puno radi as we speak. Tamo možeš se možda prošuti. Ok, iako Andro ne zna da sam ja neoficijalno prošao auto. Prošulio se, baš sam htio reći ili se prošulio. Da, prošulio sam. On je za pripremi sve prošao. Sa Vernom. Nisam sa Vernom, ne ide svuda, ali tu sam prošao sa ovim vlastitim autom, da malo vidim. Mene, kako rekao, frustrira me to neko vrijeme čekanja. Zato što kad sad 15 godina naprijed, 15 godina natrag, govorimo sad o nekih 30 godina nekog vakuma, kad se događa grad, ljudi ne mogu ne živjeti. Znači, neko ima potrebe... Život ide bez obzira koliko mi čekamo. I sad, po meni, Gredelj, bez obzira na kapacitet, znači i to nije po meni nekakva dobra izlika, jer planove ne smiju raditi gradovi, odnosno trebaju ga raditi neki planeri, arhitekti, urbanisti, da se raditi sto nekih stvari koje se rade dok se ne dogodi nešto. Znači, može se, na primjer, Zagrebački Velesajam. Zagreb, znači, Novi Zagreb su svi zvali uvijek velika spavaonica, tako. I to je bila istina. Znači, tu nije bilo niti jednog ureda. To je bilo napravljeno za ljude koji rade u nekim tvornicama na periferiji grada i bio organiziran javni dobro prevoz. Međutim, zašto Velesajam se ne otvara, ima gotovu infrastrukturu, znači ima određene hale koje moraju biti spomenici kulture koji se moraju zaštititi, ali određeni dijelovi se ne trebaju čuvati. Jednostavno, treba biti operativan. Ne govoriš da umjesto da se gradi Kajzerica kako se gradi, ajmo reći, na Divljaka, da tamo napraviš cijeli kompleks. Cijeli kompleks. I tu sad govorim da je nekakav, mislim, samo tu smo mi nekako svi zajedno u nekom čudnom odnosu. Koliko god živimo u nekom kapitalizmu, ali živimo u nekom divljem kapitalizmu, odnosno divljem individualizmu. Ne postoji tu ni k od kapitalizma. Jer se u tim kapitalističkim društvima jako dobro zna koja je procedura i koji su to ovi incentivi, odnosno koji su... postoji zakonski okvir kako nekome omogućiš da na Velesajam mu daš, a da mu Kajzerici ga demotiviraš. Jer ćeš tamo skupo jako platiti ako u slučaju potresa, hitne pomoći, požara i tako dalje. Tamo nemaš barijere između tih zgrada. Znači, to je sve napravljeno na nivou nekog sela koje je dignuto na 4-5 etaže. A ti na Velesajmu imaš visoko urbanizirani prostor. Sad bi ga trebalo zapaliti.
Dobro, nećemo. Ne. Slušaj, da nismo ništa o tebi rekli, znaš, moraš mi nešto A, reći moram nešto o sebi. i mora nam Andro odgovoriti kako misli počnem riješiti govorit. promet. Ajde. Na kraju. Počeo sam govoriti o sebi. Znači, Marko Dabrović iz Dubrovnika, arhitekt, došao u Zagreb 88. U jesen. Studirat, ostao tu. Znači, ali imaš studio od 91. si krenuo računalno, 3D modeliranje, a 3HD od 94. Znači, 32 godine. Da. Sad ste, savili ste... 30 godina smo stavili prije 3 godine, da. Sa istim partnerima, osnivačima i u 3HD-u. Bavimo se sa jako puno gradova, Zagreb, Rijeka, Split, Dubrovnik. Znači urbanistički... Splitska riva je bila jedan loši projekat o kojem se puno pričalo. Hotel Grand Park u Rovinju, ali to je recimo javno-privatno partnerstvo. Znači od marine, cesta, pa hotel. Pa plaža javna isto tako. Da, onda Lon sam i Klon u Kini. U Kini, da. Radili smo u Rimcu tvornicu, u Zagrebu. Kampus ste radili? Radili smo Infobipov kampus. Infobipov kampus. Radili smo, ne znam, sad radimo u Dubrovniku Hotel Argentina. Upravo se završava. Radimo u Trstu rivu jednu sa liftom, pristup dvorcu Miramare. Tako imamo jako puno zanimljivih projekata i stvorili smo jedan zanimljiv kolaboracijski ured gdje ima jako puno ljudi koji na neki način kreativno sudjeluju u projektima. Ured nije napravljen kao da ima prezimena osnivača, nego je skrivamo se iza tog sinonima koji ne znam što znate li što znači, ali 3 ljevoruka i hard disk. Dobro. Ja sam isto imao nekakve elektrotehničke aspiracije. Znači 3 ljevoruka i hard diske. Da. 90. godina uglavnom su ljudi crtali sa rajšinama i sa papirima. Moja 3 partnera osnivača su bila ljevoruka, a ja sam koristio hard disk za spremanje podataka. Eto, tu dolazi ime 3LHD. I uvijek ste bili nekad avangarda. Iako ostalo uvijek malo tog IT sektora, odnosno imamo jednu još firmu, osnovali smo firmu spin-off Volume koja se bavi organizacijom i planiranjem građenja. Znači project management stvari. A i za kraj samo, znači vi ste revitalizirali kino Uranija i to je vaš ured i tamo i to je taj javni prostor u kojem se događa. Mi smo ostali bez starog prostora koji je bio u tvornici RIZ i onda smo tražili novi uredski prostor i jedan prijatelj nam je pokazao kino Uranija koje se raspadalo od 1997. do 2017. je bilo napušteno. 20 godina. Da. Koristio se kao skladište za Konzum i za još nekakve trgovine i prodavala ga je banka i odlučili smo ga kupiti i pretvoriti u vlastiti ured. Pošto je to bio javni prostor, htjeli smo zadržati taj javni karakter i onda smo napravili udrugu Uranija koja se onda bavi organiziranjem nekih tema koje ne mogu doći do javnosti. Jedna od tih tema je upravo javni prostor, urbanizam, jer za teme arhitekture imamo društvo arhitekata, imamo i ORIS, kuću arhitekture koji se jako dobro tim bave promocijom. Međutim, mi smo htjeli naći tu jednu društvenu nišu, otvoriti taj prostor ljudima i baš mi je drago, ja sam Andra tamo upoznao na toj relaciji, nije se ni najavio, nego je došao iz publike. Bilo super. Ali mislim što je jako dobro, jedan dobar znak da ljudi, kako rekao, da ih interesira. Znači da nije da ne pričaš u prazno. Nije došao, kako rekao, tamo radi funkcije, nego došao radi sadržaja. Ok, sad smo tu, mi smo već prošli onako, imamo mi vremena, ako hoćete, mogli bi vas dva pričati točno danima, ali nije danas to, pa radit ćemo više nastavaka. Nego, Andro, kako misliš, znači, riješi promet i koji su nam sad sljedeće te neke novosti? Vjerojatno imamo most Jarunski, tako najavljujete, imamo to ću dobro reći, ali nije, vijadukt je preko Ražinog, nije most. Da, to HAC radi. To HAC radi, ali to je taj budući ulaz u grad, tako? Znači, koje su nam te neke perspektive i općenito ono prvo pitanje, ili se može riješiti bez neki ovako veći zahvat? Pa mislim, baš sam htio gledam na sat, mislim si da ću kao reći, ostavili smo 10 sekundi da odgovorim. Ali imaš koliko hoćeš minuta? Nema, moram ja, vidim cijelo vrijeme zvoni mobitel. Moram se vratiti, ali gledaj ovak, znači, ljudi misle da će se izgradnjom novih prometnica riješiti i parkinga riješiti problem. Znači ti kad razgovaraš s ljudima i kad slušaš bilo građana s velikim G ili s malim G, kako god hoćeš, samo izgradi još jednu cestu i bit će bolje. Evo, Marko je s Kvatrića vjerojatno došao odavdje. Koju cestu, mene zanima, odavdje do Kvatrića mi možemo izgraditi? Gdje uopće ima prostora
I jel stvarno neko misli da mi kad bi sad izgradili, čak da izgradim vijadukt ili tunel di tu zaroniš, Ivana, vi si tu zaronim i zaronim na Našlo smo Kvatriću. rekli, ovo lijevo skretanje, tu možeš produljiti, ima prostora, tu nastaje guža, ovo za samo ovaj za moj MSU. MSU. Samo za mene. MSU. Još jednu stvar. Da, ali to je jedino što smo rekli, cure iz ureda. Kaže, mi stalno čekamo na tom lijevom Znači, skretanju. kad dobijem mail od nekoga koji prolazi semaforom u jednom smjeru. Znači, onda kaže, samo mi produži par sekunde i to mi treba ovo. A ne kuži da je to zero sum game. To je torta koju ako nekom daš, nekom drugom si uzeo. I da ovima onda drugima si uzeo. Znači, Ovdje nije vremenski, ovdje je čisto ove dvije trake malo se jako... Imaš Most Bundek. Poanta Imamo je... Most Bundek i... možemo razgovarati o mostu Bundek. Ali to sam nadovezao na Gredelj, dobro. Uglavnom, kaj sam htio reći, da izgradnja, znači, nema nikakve dvojbe da ako mi sad izgradimo nekakvu cestu, nešto da će to malo olakšati ili restretiti prvenstveno nekakve periferne putovanja. Recimo, mi sad radimo ogromne zahvate Kolakova i Branimirova i tako dalje, nema nikakve dileme da će to Zagrebačku Sesvetama rasteretiti. Međutim, ako će ljudi koji će samo svi ti novi kvartovi, koji će oko te nove Branimire, oko te nove Kolakove niknut, ako će ti ljudi htjeti otići na Kapućino u centar, neće im biti bolje. Njima će biti bolje da dođu do Gojka Šuška, do ne znam negdje tamo, da se muvaju po Sesvetama i Dubravi. Ali neće biti lakše doći do... Ako svi hoćemo ići u centar grada, a svi hoćemo ići u centar grada, neće biti bolje. I mi moramo početi zapravo imati manje koristiti aute. A da bismo manje koristili aute, moramo imati u prvom redu funkcionalni javni prijevoz. A za Zagreb funkcionalni javni prijevoz, o tom smo dosta govorili, je željeznica. Jer željeznica je masivni prijevoz putnika koji je jedini moguć. Znači mi tramvajem, ako vi imate tramvaj, sad mi možemo širiti tramvaj još. Pa širiti tramvaj koji sad ide po Horvaćanskoj, pa ga proširiti još da pređe preko Novog mosta Jarunskog, pa ide sad do ne znam negdje. Ali to je ti onda, ako ti treba 2 sata da dođeš od negdje do negdje, to nije javni prijevoz. Javni prijevoz je vlak gdje ti do nekog vremena 30-40 minuta si stvarno s jedne kraja na drugi mogao doći. Dakle, željeznica, funkcionalni tramvaj koji ima svoje koridore, koji ima prioritet tramvajski na semaforima. Je li to sad rješava ova pametna signalizacija? Ili Da, isto pušta tramvaj prije? Apsolutno sad se, evo, dok mi razgovaramo, na Horvaćanskoj postavljaju taj prvi cijeli koridor, znači kompletna Horvaćanska nekoliko kilometara će imati prioritet javnog prijevoza, odnosno tramvaja, koji ima odvojen koridor i njemu će prometovanje sa 12 minuta pas na 7. Neko možda misli da tih 5 minuta nije puno, ali tih 5 minuta je puno. Ono što je važno da taj tramvaj onda udari na Savsku i tu sad dođe na dijeljenju svoju traku koju uzurpira otprilike 50% vozača na Savskoj. Tu policija, nažalost, ne smatra to kako da kažem, prioritetom svojim, ne znam kako se drugačije izrazim. Mi smo ih u više navrata tražili, budući da su oni jedini koji mogu kažnjavati vožnju. Ali mogu staviti kamere, možete s njima... Mi imamo kamere, oni imaju pristup našim kamerama i oni mogu putem naših kamera kažnjavati. Zašto to ne rade, morate pitati. Postave AI, isplati im se... Sve to mogu napraviti, oni to ne rade. Mi smo ih molili ili da počnu kažnjavati žute trake, jer to je nama nužno. Pazite, jedan tramvaj, u njemu je 200 ljudi. Jedan auto ima 5 metara, ajmo reći, plus minus još metar naprijed nazad. Znači u jednom tramvaju je 5 puta 200 km. U jednom tramvaju je kilometar auta. Znači Savska koja je duga 2 km, 2 tramvaja su već jedna Savska. Znači, a mi tramvajima, prema njemu se ponašamo kao da je on, ne znam, nekakav tamo. Mi ga blokiramo, pa onda slegnemo ramenima kao joj, sorry, kaj ne možeš proći. 200 ljudi, kilometar auta ili ljudi. Znači, mi moramo te tramvaje potjerati. Tu smo policiju tražili ili da kažnjavaju, ili da nama spuste ovlasti. Znači, imaš HŽ-a i imaš policiju. S policijom se da surađivati, oni su suradili. Pa evo, ajmo vidjeti da recimo počnu kažnjavati žute trake, da svaki dan to počne ili da automatski... Jer kamere imate, znači samo treba izbacivati kamere. Oni su spojeni na naše kamere, sam ne krenu izbacivati kazne. Ali rekli smo ovim nekakvim velikim zahvatima koje imamo, međutim ja ih mogu sad nabrajati. Znači Jarunski most, Šarengradska, rekli smo Sarajevska, Kolakova, sad kako sam rekli smo, sam se sjetio one digitalizacije. Šta smo rekli digitalizacija? Branimirova, Kolakova, jedan od projekata koje radimo vrlo, vrlo velik je tu pruga Heinzlova gdje ćemo novi tramvaj napraviti, znači od Zvonimira do Savišća, nova tramvajska pruga.
Oho, to je znači druga pruga u mandatu. Ne? Da, onda treća, recimo, gdje ćemo još prugu, spojit ćemo Ljubljanicu sa Horvaćanskom, to bi bila još treća, to je onaj mali ficlek. Da, ali on je važan kruga, da se može ići. Ne, on je važan da tramvaj ne mora ići, jer vi danas 17. i 5. morate voziti skroz preko Cibone, pa preko Savske i tako dalje. Ovdje bi oni to jutarnje punjenje puno kraće imali, veću fleksibilnost i tako dalje, i tu bi mogli taj tramvaj kad ga spojimo preko Jarunskog mosta, znači produžena Vrapčanska, Jarunski most i onda tamo na onom južnom dijelu spajanje na rotor. Hoćemo možda dobiti neku vizualizaciju za ovo, čisto da pokrijem dok ti pričaš, ljudi možda nemaju sliku, pa stavimo sliku neku. Kužim, sve ćemo staviti. I Med potok i Podužnjak, znači tu imate potez od nekih skoro 4 km, opet se vraćamo na prugu, gdje je pruga presjekla naš grad između Škorpikove i Oranica i vi nemate komunikaciju nikakvu između, i tu otprilike na pola je taj Podužnjak Med potok, i to je ogromna jedna podzemna zapravo petlja koja onda se tamo napravi na pola, i Med potok je produžena ulica koja se spušta tamo negdje između City centra i metroa, izbija na Ljubljanskoj aveniju, i tu je u perspektivi onda dalje most Savska Opatovina koji bi isto išao južno. Još od nekih projekata koji su... Most Bundek, to nismo... Most Bundek nije trenutno... On je planiran, on je koridor postoji, je? Samo je još bilo produžena grada Gospića i spajanje, znači to je Borongajski kampus, znači to je tamo gdje Vukovarska dođe do onog svog koljena i onda ide desno grada Gospića, tu bi se sad lijevo napravilo isto sa denivelacijom iza Kauflanda spajanje na Mandlu. Sa tramvajem koji bi pak kroz kampus isto denivelirano prošao i spojio se na Dubravu. Tu sam rekao na Borongaj se spojio? Ne, to je Dubrava. Znači on prođe kroz kampus Borongaj, ispod i na Mandlovu se spoji na okretište Dubrava, tamo mu je i remiza. Sad, to su otprilike projekti neki koji se ganjaju u 5. brzini. I oni će biti realno, naravno, napravljeni. Mi mislimo da do 10 godina bi mogli svi biti napravljeni. Neki već za par mjeseci, kao tu Sarajevska, onda će sukcesivno se napraviti, u 10 godina bi svi trebali biti napravljeni. Pitanje je bilo, nešto mi je bio pitao za... Ne znam što te hoću pitati, nema se, sad smo stali, nego ajmo se zahvaliti još jedno za daćeš mi one vizualizacije, pa ćemo ih staviti da vidimo malo tamo, objavit ćemo onu istu poveznicu na regulacije, tako da mogu vidjeti. Te regulacije su super, regulacije.zagreb.hr, znači osim što možete tamo vidjeti sve radove koji se rade, ono što se tamo još možete vidjeti, status svih radova, ali status na način da se svaki tjedan, i fakat vas pozivam da otvorite i da pogledate radove koje sad radimo Vukovarska, ne znam, petlja. Kad će ova petlja Držićeva dole? To pogledajte, ali pogledajte kako izgleda. Znači mi godinu dana, svaki tjedan pratimo te radove iz dana u dan, iz tjedna u tjedan, gdje postoji video, filmić i tako dalje, i to smo ih zvali, znate ono Umarel, znate riječ Umarel, to su Talijani dali i naziv onim najčešće starijim muškarcima, kaj onak sa rukama na leđima, gledaju radove. I to postoji naziv, oni imaju naziv za tog čovjeka, zove se Umarel. I mi smo to nazvali Umarel portal, jer jako puno ljudi fakat gleda šta se to radi kod njih, i mi smo to htjeli njima, opet sad psihologije, da se osjećaju da ti radovi nisu strano tijelo, nego to je nešto što se radi za njih, s njima i za... Ajde, ponovit ćemo onda više puta tu poveznicu. Htio sam za kraj, ajmo reći jednu pohvalu, i onda evo možda da završim komentar vas dvojice. Ne, ali svi su ipak primijetili da ste izvanredno reagirali na situaciju oko Vjesnika. I da ste onda jednostavno, koliko god su ljudi skretali ono kako nisu, ali tu je policija i vi ste dobro reagirali i ta je protočnost vrlo brzo uspostavljena. Sad smo se vratili, ajmo reći, koliko toliko normalan promet, ali recimo Vjesnik je isto jedna velika prilika sad nakon ovog svega što kad se sruši, tamo se može napraviti cijeli novi kvart. Sve su velike prilike, ono što je po meni, znači postoji 2 milijuna kvadrata u gradu Zagrebu koji su u vlasništvu ili HŽ ili grada ili države, ili koji nisu u namjeni koja je primjerena na današnjem vremenu. Znači, govorimo o 2 milijuna kvadrata. I ja mislim da Andro savršeno odgovara na ova pitanja i o novim mostovima, i novim cestama i proširenjima i tako dalje. Međutim, nekako moj zadatak, odnosno zadatak svih nas je nekako da provjerimo stvarno tu psihologiju da dodanje novih cesta neće riješiti problem Zagreba, nego jedino densifikacija. Ali na nju, ako ćemo čekati 15 godina, ne moramo čekati uopće, jer za 15 godina će nas biti još manje, jer nam je takva demografija. A nismo država koja ima savršene plaće i savršene nekakve institute, sustave. Nismo privukli niti jedan europski niti jedno ministarstvo, niti agenciju. Tako da
a ni ne možemo, jer mene je bilo recimo sramota kad je Hrvatska bila predsjedavajuća, kako izgledalo mjesto gdje se događa predsjedavanje i kako izgleda okoliš tog mjesta. Znači, NSB kao nekakva građevina junačka koja je herojska, koja je napravljena 80-ih, oko nje je nepristojno selo. Znači, sela u Slavoniji su pristojne. One imaju i ulicu, i urbanizam, i rasvjetu javnu. Ovo je jedno nepristojno selo i to se dogodilo da smo mi postali predstavnica Europe u takvoj jednoj urbanoj Da, policiji. činjenica kad si ide autima iza, to je zbilja selo, kad se prolaziš. Kreće, nije selo, jer sela su uredna. Znači, sva naša sela, bilo ova u Dalmaciji koja su na brdima u kamenu ili ova slavonska koja su u ravnici, to su uredna sela koja se zna što je prednji dio, što je zadnji dio, gdje je stoka, gdje je pašnjak. Tamo je zbilja zbrlj, tamo sam prolazio par Ali, puta. hoćete reći, to je naša trenutačna kultura. I ako mi čekamo 15 godina da mi tu kulturu polako promijenimo, Gotovo. mi smo fulali. Znači, investicijski ciklusi su nešto što ne pita politiku ili političare. Dakle, lova koja je stigla u Zagreb kao neka investicija u obnovu od potresa je sad već pri kraju. Pitamo se što će sve građevinske tvrtke raditi kada to završi. Gredelj ili Vjesnik? A gdje je? Na čemu će radi Gredelj i na čemu će radi Vjesnik? Pa onda bi sad njima trebalo biti u interesu da kažu da stisnu, ajmo isplanirajte to da možemo graditi. Njima je trebalo biti u interesu to prije 10 godina, da sad kad to završi, dođe na gotovo, a ne da krećemo iz početka. Znači, to zamišljanje da svak mora trčati cijelu dionicu nije razumno. Znači, mi moramo nastaviti trčati tuđe dionice. Ovo što si lijepo rekao, gdje si ti došao tu, niti ćeš biti tu za penziju. Da. Isto tako, neko će morati trčati te započete dionice, a ne ko u našem zakonodavstvu, da svaki ko dođe resetira sat i govori, sad idemo pisati novi zakon o građenju, novi zakon o urbanističkom planiranju i tako dalje. Dakle, mi moramo olakšati sustav planiranja i ubrzati ga. U nas je on prokleto spor. Je, ali sad malo je fajterska, ne znam koliko smo... Imaš, ako te telefon ne prekidaju. Vuči me. Za prostorno planiranje, gledaj, ja sam načelno slažem, ali opet dao si primjer u onom prvom dijelu Kine. Ne? Ja se sjećam, bio sam u Bukareštu, pa sam pričao kako je Ceausescu tamo došao, pa je vidio aleju nekakvu u Parizu, pa su rekli, ajmo mi napraviti, pa su onda srušili zgrade, raselili ljude da bi napravili, središnji centar Bukurešta, ali to se moglo u par godina jer je došao neki i rekao je to sad, i tak se u Kini može, sad tu ide nešto. Mi u Zagrebu to ne mremo i ja bih rekao da je dobro da ne mremo. Sad što se tiče planiranje ima uvijek element toga da evo, ko sad mi most radimo pa diće konji. Pa ne znam diće konji, malo će se pomaknuti konji. Ali sad je tema glavna diće konji, a mi radimo Jarunski most, kapitalni projekt koji je već 100 godina negdje, ucrtano. Koji konji? Hipodrom? A ne znam, nebitno. Nema tamo konja, dobro, neko sad i onda... Slikovito. Na Jarunu ima. Ali nije ni bitno. Neko ima svoju parcelu i onda sad pitaju Šteficu kaj će s jagodama. Ne znam šta će s jagodama. Kužite, to je onda naša tema s kojom se mi bavimo, umjesto da se bavimo tim. Što se tiče urbanog planiranja, nama su i za Gredelj i ovo privremeno napravili arhitekti. I evo, arhitekti su napravili tu studiju nekakvu, ajmo reći, viziju dugoročno. Ali što se tiče naših UPO-a, mi ne možemo danas, imamo jako puno UPO-a koji su na snazi. Koji su radili, sad, ja ne znam, to ja mislim da je javna tajna, da ono se točno zna naziv, iako je urbanistički plan uređenja trebao definirati taj prostor ne za investitora, nego za grad, ali se točno zna ko je gradio za, i koji nisu onda urbanisti radili taj prostor za grad, nego su ga radili za nekog investitora. Ali to je greška, ne? Pa mislim, nije nužno greška ako je investitor odgovoran. Kako da vam velim? Ako je investitor odgovoran i ako je odgovoran prema prostoru... Dobro, dobili smo Vrbik na kraju, kroz takvu priču. Kreš, ali posljedno na ove tu tvoje scenografije je na Cvjetnom trgu, kako se zove? Oktogon. Oktogon je privatna kuća koja ima privatan prolaz kroz svoju... Privatan javni prolaz, je? Privatan je prostor u centru grada, ali je, znači, postalo je urbanističko planiranje, onda imalo nekako ipak pokazatelje koji su govorili što se može napraviti. Ono što mene muči danas je uzurpacija javnog prostora gdje je gotovo moguće. Ali ne možemo radi loših primjera zaustaviti planiranje. Mi jednostavno, ono će se događati, događa se. Znači, Eldorado je, znamo gdje je, Klara i tamo na ovom krajnjem zapadu grada. Ja sam dečko s Trešnjevke, moja trešnjevačka favela u kojoj sam proveo 10 godina, mi je jako draga, tako da ima favelica posvuda. Dobro, ali Trešnjevačka favela je recimo još uvijek, kako rekao, u dobrom stanju.
Ovo što danas nastaje... Kako koji dio? Da, Da, okej. ovo što danas Možeš nastaje... proći autom još. Ne znam, tamo, ja imam u glavi, Da. tak. Da, ali hoću reći, ipak postoji 2 milijuna kvadrata, postoji mogućnost planiranja. Ono što ne postoji je nekav dijalog. Jako je teško se ostvaruje, evo, govorim ti, mi smo otvorili u Ranju gdje pričamo o tome, ali osim toga ne postoji medijski dijalog jer je dosta neinteresantno. Dobro, ali riješili smo barem stadione. Za početak je krenula ta neki razgovor, pa uspjeli smo, jer ne znam, valjda nogomet, ne znam što je taj mehanizam koji rješava, pa smo se uspjeli dogovoriti crkva, država, grad, oko Maksimira, Krančevićeva se dovodi kraju, ali opet je ostalo pitanje di ćeš parkirati sve te aute, ili tako? A zakaj bi parkirao aute? Znači, Krančevićeva je na Savskoj, na Trešnjačkom placu, zašto bi iko išao autom u HNK? Zašto bi išao? Pa ne Sve znam, tramvaj, jel ti ideš ok. autom u HNK? Ja ne znam, ja kad idem na predstavu, pa ne idem autom na predstavu, ja ne znam. Pa ne znam, to je meni ludo. Ja nastojim ići tramvajem Kazno. i taksijem na bilo kakvu gužvu. A da, tako da, jak imamo stadion, evo imam sliku, sad jučer sam pokazivao tih američkih, ne stadiona, gdje imam stadion i onda 2 km u krugu sve parking. Pa mislim, tako Europa ne radi stadion. Ne, mi imamo, ako imamo stadion za 12.000 ljudi u centru grada, koji ima 7 tramvajskih linija s ove strane, 4 tramvajske linije s ove strane, To je to. kakvi auti, ne kužim. Dobro, ali ovo treba ovako, vam se treba objašnjavati i educirati. Mislim da smo nešto od nas informirali, educirali. Vi bi mogli još puno pričati, ja ću vas pozvati ponovo, ali pozvat ću za 6 mjeseci pa da bi smo ništa promijenili, jer moramo malo ubrzati ovo. Da bi se pomaklo nešto za 6 godina, moramo malo više gura. Na kraju smo još jednog podcasta Špica s Macanom. Pozivam vas da se pretplatite na naš YouTube, Spotify ili Apple Podcast kanal, kako ne bi propustili sljedeće epizode. Komentirajte nam emisiju, pišite što vas dodatno zanima, predlažite teme goste, njih ćemo 2 ponovo gledati, pa vidimo se na Špici iduću subotu od 10.